Assalamualaikum bolo, selamat sore. Ya tak sepilna manuk sintok atau burung kadalan. Ya ceritanya nyong ingus rong dina. Ya nyong kita belajari on mangan jangkrik. Alhamdulillah wis gelem mangan jangkrik. Wis mulai gelem notol dewek kowe. Ya jenenge burung kadalan. Sepilna burung kadalan bolo. Berarti semprot kariti loloh jangkrik. Senajan urung begitu lahap mangane tapi gelem mangan. Alhamdulillah doyan banget jangkrik bolo. Ya wis bolo, lanjut.